তিনি কৈলাসহरनि অনুকूति कलाक्षेत्र व কৈलाসহর क्रिकेट एसोसिएशननि बिसिनि सकारि आफारमुंनि पान्दा चेंगै रेखा हास्तेनि सिक्ला बेसेब तै थों बेदेंनि मन्त्रि टिंकोराय पान्दानि चेंगै बरसाका हास्तेव थोंनि तां बेख्रेमनि हामक्रायो दाल बिदाल सामुं तांजागै तंगो नांमानि पीएससी तंमुंनि सामुंबो तांजागै तंगो हनि बरसाका पान्दाव त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशननि तांपां तपनलो ट्रेजारार बासुदेव चक्रवर्ती কৈলাসহর क्रिकेट एसोसिएशननि सेक्रेटारि प्रलय पाल आकर्षंबो ककना रेखा खुंदक थुंमुं बाय कुबलचा क्लाबनो खकबार साइख्लायै रां याफारै रजाखा आबनो कारिबो थानाय बिसि थामो जदा जदा बाताय मुंगो कप्लाइते रानार्स बटनलो बसकारि याफारै रजाखा আরো আমরা 300 পিআই নেব এরকম বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন করেছে যারা খেলোয়াড় কুড়িখানা এরকম মাঠ তৈরি করেছে যেখানে ন্যাচারাল ঘাসের মাঠ একদিকে যেমন সিনথেটিক মাঠ আমরা তৈরি করছি 15খানা